दा kaham sing dini party Ipft ni hinggai kaisa press meet mak lemani কয়েকটা জানান তুই আর সিনি Ipft ni তরফ থেকে ani logi tongo sini Ipft ni general secretary official sini borong manang MLA Prashant Debbarma tai yagra bahag tongo sini MLA Sindhu Kumar Jamatia tai aniang bahag tongo sini Mandeni MLA sini borong manang Dhirendra Debbarma tai sini party ni senior vice president sini borong manang KK Jamatia tai sini yang party ni AGS sini Prem Sadhan Jamatia Prem Sadhan Tripura tai sini yang yagra bahag tongo IMW ni sini borong vice president sini takuk Tarun Debbarma Santinaro press meet ma chukmani koikta agenda tui ek number agenda hangke norok nokna non media ni bising tui sini party Ipft ni Khoroksa Raime Belini sitting MLA Dhananjay Tripura bo 14 तारिख अक्टोबर 2022 sini party president ni thani bo bini resignation ya paikya abro sathe sathe sing social media ti nokha non media ti bo nokha bo bini MLA sip bo speaker ni thangi resign rakha gobno ti sini party o sing salamini bising ti sing abono kaisa disiyama thangka karon jehetu bo sini party ni ticket mane khoroksa sitting MLA bini MLA sip je tabu tenure je paya sini anti party activities no khna bon motha thangi join khimeni anti party activities ni bagi bono sang sini bini against sang anti defection law 10 schedule ni anti defection law the speaker thani sang bono complaint khainai ge abakasa sini siddhanto okay ta kaisa point okay tahu jeta burning issue sini Kwrak Roman scheme na tu sini state burning issue Tongnai Kwrak no schedule dana ni bagai Roman scheme ni bising tu schedule dana bagai sang sini regional party hainero 50 years tungka sang kamani movement khaimeni angko patabuk obnobo sang Ipft jepro asakya 2009 aprun sibino obno sang movement khai phayo jesini Tipraland to kur demand tono tongo Tipraland ni movement sate sate Kwrak no 8 schedule ma danai aba heni sini demand sang demand khai phayo angke with Roman script bising tei sini Kwrak 8 schedule ma danai gobno ti sang siddhanto na like sini tini party ni top level asugaimen bising tei omno siddhanto tongkha sang irani no recently no sang sini state ni chief minister bin thani sang kaisa member nam sami khainai sini party ni delegate 4-5 jona delegate thangai sini minister MLA saho sini party leader saho thangai obnoti sang kaisa deputation lai engka obni sathe sathe kaisa tini sini Tiprasan bagai khub kaham khobor sang mankha nor saimang khana je thanai 23 August 2022 sini Ipft ni ngai jontor montoro salsani sitting demonstration khaikya abni sathe sathe sang sini je Ipft ni je demand je core demand Tipraland na tiyei sang home minister tai prime minister no sin mewerna sami khajak tong abon social media tini busu nukha abon base khaino sini je thanai 23 tarik August ar je sini charter of demand to sini Tipraland demand ek number tono tong aboni badebo je sini tai chicken demand tongmani sing jotano saimano sini je Tipraland ni demand abo long term demand sing tini demand khaka tini namai am haya angke aboni sathe sathe jeta 125 amendment jeta TTC abo sini demand to tongo 2 number 3 number tongo sini commission high level modality committee khanani angke 4 number tongmani sini Roman script no Kwrak Roman script baike a schedule danan bagi sini kaise demand tongmani angko o demand tabo priority rizagai je sing thanai 23 tarik jeta angko home ministry thani
তাই প্রাইম মিনিস্টার থিনি সং রমানি মুলে বরক সং রেসপন্স হকা যে হোম মিনিস্টার হয় তে রেসপন্স হকা বরক ও যে তাবো 4 নম্বর যে ডিমান্ড দংমানি সিনি 5টা ডিমান্ড দংমানি তা কেসা হামকে সিনি যে ব্যাকলগ কোটা দংমানি আবনো দাকি দাকি রিকোয়ারমেন্ট খাইনি বাকি সিনি ডিমান্ড দংমানি ও 5টা ডিমান্ড ni bisingo 4 নম্বর ডিমান্ড যেটা কক বরক ন এই শিডিউল মা ধানাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাইছে nke sini o je dimano bor priority roi singno bor response hoka obotabo home ministry ni je culture ko linguistic department to motabo under consideration of tongni bor songni chiti hoka ga belaki sini wagi kepal gam ni ko nke isa pore foto boi bor abo pore no le nke obosin bagi kepal gam ni ko Gabano sengtabuk sini o kok borok no kok borok roman script obno roman script baikhe actually jana bagi sengje digo din romi singan khai tangoni abotabo muk thangnani thangi tangoni sing mane romi nei meno kobno tei sing sini state government obo jeta kok borok to HDL dajak nai obni sate sate tai onnanno 22 ta tabuk to sini go যেটা ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ 22টা খাইজাক দङ অবনি সাথে সাথে गोबांमा রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ বা বড় ডিমান্ড খাই দङ যেমন সিন কক বড় ডিমান্ড খাই দङ হাই বড় ডিমান্ড খাই দङ আবনি বিসিঙ্গ সিনি কক বড় বকাসা এচিল জানাবাগি বড় পান্ডা কনসিডারেশন ইনকে সন্তাবক সিনি স্টেট গভর্নমেন্ট তাবুক চিফ মিনিস্টার থনি সং অবনো সং ডেপুটেশন বড় সানাই যে কক বড় নো এচিল জানাই কিন্তু সং রোমান স্ক্রিপ্ট বাই দানাংথং আবসিনি ডিমান্ড দংনাই Kita kisah poin hake jeta tabuk sini party ni top level high level asuk lagi ni bisinte sang abun siddhanta thanglai kya di sini jeta buk party Ipft di pralen ni movement abun kesa kaham ka chang khanya ni bagai sang beskango step na lakya abang kamu hai tabuk sang sara tripura BP sini bibinno divisional sang organization of table improvement or organization kaham khanyani bagai sunggothon kaham khanyani bagai sung step na laija engka sung tau sara tripura charidige no sung sini MLA sini leader shop ba sini BSC chairman tongnai borok bibinno ko hoite bibinno je borok ni hoite bibinno leader shop jara sini Ipft ni yakai thanai ro borok sung tau tase jogajog khai dong piro borok tase kipilani bagai kam khanyani bagai okay abo sini bagai belake positive Engke jeng teruk hai hai desa Ipft agini je formo tongoni a formo finance bagai jeng saitok lai tonglayo tai sini diro bisas tongo je tipraleni andolon ti se Ipft je kamani oba hai hai jeng tai sini agini formo jeng kambe khepine hene sini diro bisas tongo engke sini party ni je activities buskang ni salo nor nuknai jeng tam khaitong engke sini jeta kর্মসূচি দংমানি আবো sungtini কর্মসূচি ইয়াগনা লেখা বসকাঙ্গ sini 18 তারিখ ও মাসনি 18 পরে অক্টোবর কাঞ্চনপুরনি সাতনালাও sini কাইসে বিরাট গ্যাদারিং নাই আজাগাও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলনি বড় sini পার্টি ফাইজন খেপিনাই তাই সাথে সাথে sini Thwi telemura আরবো sini joining program nai ekomai ke sara tipro sing saramani tongo jara sungno pipralen sanlia nei ba sini party no hamjage party no yakari thanai ro bor hain ta kambe khani bagai sangma jogo sungna do I can tumu ka sangpana sikango te ML bishu ka temel ba yakar thanga apro BJP ni bu 3-4 jana offer thanga peba Majra tonara BJP ingo MLA bishu ka demogo complaint khano ka taka boya karma yakar tan complaint khane ni tha abo khane nei bobo to sitting MLA to Majra aprobo যখন তো বিশ্ব কেতু MLA সিবি আকারে থাঙ্কা ব 29 তারিখ তো এখন হামু যে পুরো বয়াকারে থাঙ্কা আপনি কিছুদিন পরে কেন যিনি পার্টি তরফ থেকে সিনি সার এনসি ব বিনি এগেইনস্ট এন্টি পার্টি অ্যাক্টিভিটিস খাইমানি তাই 10 শিডিউল এন্টি ডিফেকশন ল আজাগা সং কমপ্লেন খাইকে স্পিকার থানি ওকে
बताओ बिनी एमएलए सिप तो खारिसन खा नट को साइमान खाना इनका आम हेके तबो सिनी तबो थानाय जे धनंजय त्रिपुरा एमएलए राइम एमएलए नि बिनी एगेन्स्ट सब समा गना एक्शन नानाय जे सिनी पार्टी नि एगेन्स्ट सम खाइमानि बागै Gabo to Vidanshawa speaker but all uncanon Simon Boga did it and Boyazakam. The then PK complaint Haiman Hunke. আবো তো যদি খরক সাহেব যদি বিনি স্বেচ্ছায় ভাবে ইচ্ছাকৃত ভাবে যদি বিনি এমএলএ সিবি আগে থাকে আবো তো আং ফানো বা স্পিকার ফানো মাই আসা নাই বিনি স্বেচ্ছায় যে থাঙ্গনে মানে রেজিগনেশন তিনি গা জায়গা তো বইয়া সারি মানো কিন্তু সিনি তরফ থেকে जों অন্য কমপ্লেন থাকে যে ব সিনি পার্টিনি এগেইনস্ট থাঙ্কা ব সিনি পার্টিনি এগেইনস্ট বিনি অ্যাক্টিভিটিস বাগै বনো जों एंटी डिफेक्शन लॉ अब कैसा लॉ तम 10 शेड्यूल अब जों को अबनो फाइल थाने ब्रिटिश के थामाने रो आइन खबजा गया दा आइन न जों कमप्लेन खाया अबनो मुले न बनो गताव खारिज खाया स्पीकर खारिज खाया बनो बिनि एमएलए प रिजर्वेशन खायपनो हापनि त जरा पाइनाय तंका केताबो रिजर्वेशन खायमनो जो कमप्लेन खायमन ताम लापनाय ताम फायदा त आईपीएफटी बदलनि बागै abo Ipft ni botol bagai sini lab ba lab amahai tauram di sungto sini sungjoton saimeno Ipft asaimeni tipralen sanam nani bagai nge baksa salai Ipft tipralen sanlia apni nei kinu sung akongno omage torna busungo Ipft tipralen sanlia aboni praman bhai rohidaman tiprasan rohidaman rimeya nor nugui tongo sung BJP by hapang thawe allied organization tong allied को सरकार खाले तंग तै पत एभ्री इयर नर नुगु तो 2018 सरकार फाइमानि परेबो 2018 बथांगै दिल्लीयाव थांगै मुभमेन्ट खेके इनके किछुदिन सिगां जे थानाय 23 अगस्त आपुरबो नर नुगु तो जे सिनि मिनिस्टार कैबिनेट मिनिस्टार तै सिनि एमएलए र दिल्लीनि जन्तर मन्तर थांगै टिप्रालेनि बगै आवाज सामानि मेमोरेन्डम सबमिट खाइदोंमोन इनके अनेक बरो साव जे टिप्रालेन आईपीएफ सानलिया जों अमनो सानामो संगो सिनी जे जागाव संताव तंको Ipft नि जे डिमांड तिप्रालेन तै संताव तंको हंके Ipft आसाइमानि से तिप्रालेन तै हंके जों जे सिनी जे लिडार्स अ जागा फाइनार एमएलए फानंग थुं मिनिस्टार फानंग थुं बरो सिनी बरो रक न तिप्रालेन मायासक जों Ipft खाइनो जों आन्दोलन खाइदने नै समाय तांग जा किन्तु सिनी अ जे तिप्रालेन माया सिनी ब एमएलए खा और फाइ एमएलए खा टिकेट मानखा किन्तु जोंनो बेट्रेल खै बयाकारि थांमोनि बिन एगेन्स्ट जों अबश्य आबन बुझाबो मारनाय कारण बतो तेन आकां नरता के सानाम बुझंगो सिनि जे Ipft पार्टी तिप्रा सारनि जे Ipft पार्टी अमंखा अन्नान पॉलिटिकल पार्टी अन्नान पॉलिटिकल पार्टी रम नितब कांग्रेस बा निनि बीजेपी बा सीपीएम तिनि अदल हमले कातासा दल बाखलायले किन्तु सिनि Ipft तो जों तो कायसा संग्राम खायि सिनि बर रमनो सेफ सिक्युरिटी नानि 12 लाख तिप्रा 12-13 लाख तिप्रा सानो तिप्रालेन माने बिसिं तै संफ्यगना नै आन्दोलन खाइ समाय तांलाय नखरमानि इनके अ जागा व संबाय सिं जुदि बेट्राइलिंगै इन अ पार्टी अ जागा बरक करिखा बा बरक कमंखा नि ताकासे पार्टी नखर थाने आमहाया हेके तो नेशनल पार्टी खेले तमं हमले आबन Ipft नि आन्दोलन खा कायसा जों पॉलिटिकल तेके संग सिनि एक्जिस्टेंट बगै सिं लराय इनके जों एक्जिस्टेंट बगै जे लराय खेबिन अब जों एसिब द खैमंखा मायाको ताको ऑनगोइंग प्रोसेस दं इनके जों जे तिप्रालेन 14 बोसोराव मै जे तिप्रालेन आन्दोलन थाइफेमिनि सिन बरो सालायो Ipft किछु खेमिले नै किन्तु संनुखा Ipft नि आन्दोलननि फले न ताबो सिनि जे तिप्रासन बिसिङ जिता चेन्ज दं माने परिवर्तन दं माने संनुखा अब केबो असिगा खेमला कोनो पॉलिटिकल लीडर कोनो इंटेलेक्चुअल अब असिगा खेमंगला सं नुगु तंगले अनेक चेंजेस सिन बरोनि बिसिङो आगि ताम तंगनि ताबो तामंखा सिन बरोनि बिसिङो सं एक समय म हेंखा सिनि कक न सानानि बागै सिनि दफानि कोनो साना बागै सं हुजरि पन्जा मा साले किन्तु ताबो दुकान बेसर पानंग तुं चा दुकान पानंग तुं नि फिल्ड जेखनो एनी जागाव थां ताबो सं तिप्रालेनि कगं तुं दफानि कगं तुं संसिरिखौ सलायमान जे बतो तेन साव जे अंग विधानसभा तिप्रालेनि क्वेश्चन जमासी इमे जमारिया थाय कैंसल खाइदि जागोन हाइने गेम अब म खनानि सं तिप्रालेन मानानि नर तिप्रा को माने इंडिया हाव जे संनि सेपारेट स्टेट मानेरो जेमन तबो 2000 नि झारखंड मानखा उत्तराखंड मांखा छत्तीसगढ़ मांखा अब 2014 निनी तेलंगाना मांखा बरकी विधानसभा बिल पास आरो विधानसभा बिल पास खाइ सासाउदा निनी केन्द्र गखाइबा ननो सेपारेट स्टेट नाय अब तो केन्द्र सर नाय
nini ojaga khnani ojaga o tabo sung ojaga o sini MLA busuk to ajona bisingo bisike thang thang abon bro tabo thangka hingke ojaga o 60 ta ni bisingo sini 20 ta ST reserve seat ajaga se sung ajona se MLA ajaga sini tabrom ni sung jekono nini kok sana thanga ke jekono kok sana thanga ke jekono nang MLA ajaga o nang tabo nini sejak abo scrutiny committee kasa tong awa ti pass khaithing angke kok saimia তখন যে সিনি এমএলএ অনেক সময় নিনি জিরাওয়ার বা বিভিন্ন সময় টিপ্রালানি কক্তি সাকা কক্তি সে হানিমায়া নকো অরতি সামাবাই খানারি আনি কক অরতি সামাবাই সং টিপ্রালানি মানি থাঙ্গনা আমাহিয়া সিনি বড় অনেক বড় এনসি দেববর্মা 2018 সরকার ফাইমপ্র টিপ্রালানি কক সালিয়ানি সাবো অর টিপ্রালানি কক সাকাইনো মানা হেলে কিন্তু সং তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যেটা প্রাইম মিনিস্টার হোম মিনিস্টার নিনি দিগনে প্রেসিডেন্ট बुनथनि प्रति बसनो संनाय नाम साबित खाइ सतामो फे तनो बदल याक माने आईपीएफ तो हापांगो तंगो किंतु तिप्रामो तो एडिसिउ सिमिसे तांगे बदल याक ना ताम फेरना अब तो पार्सल मेटा अच्छा सर आईपीएफ तो तामो तंखना ताम बागे लोकरक आईपीएफ नि तुरुक अलका बदल थांग बा एमएलए बो थांगै तंगो तामो रेमे आईपीएफ ति आन बागे तामने बागे याकरा मेन आने खूब काम प्रश्न खाया खूब काम प्रश्न नै आं आज आबन हंका माके सानम संगो सिन तिप्रा सारा हंका जों बेलाय बोखाबा सिन दयजबो बय निनि सापारेट स्टेट बा निनि मुभमेन्ट खाइमानि अनेक बसर लं आन्दोलन खाइया जेमन ताबो तेलेंगाना बर 1959 नि सिमी बर सापारेट स्टेट आन्दोलन खाइमानि बुरमांका 2014 लं माने लं जार्नी बंनि जोंबोसो खाइया आईपीएफ 14 बसर सिकु इनके 14 बसर बाय ताबो जे सिनि किसिमिसे अचिभमेन्ट नखा ताबरम दि 2018 जखन ता आईपीएफ बीजेपी सरकार फाइका आफ्रो अलरेडी लगे लगे 2000 को 18 न 125 टीटीसी नि बगे बिल पास खाइ रहका हाई पावर मॉडलिटी कमिटी अपनी बिल पास खाइ रहका ओंखे जों आमन पथे नासिं मालाइलिया सिन्तिब्रा सारा बखाबारा तार माने बरताय इंलिया आम हेनि वान से खिबलाइया ओंखे आजागानो सिनि ड्रबैक सिन्तिब्रा सारा ड्रबैक आजागानो जों आन्दोलन खाइलायो किन्तु आन्दोलन खाइयै मानथि इंखे जों इंलिया ने ताखि जा थांलायो आबनो सिन ड्रबैक ओंखा आं अब सिनि दिनै नंनि मिडियानि बिसिंति सिनो जे लिडार सोंबा याखारि खानार नां बमु सानामु संगो नरक तो आईपीएफ नि टिकेट बाय एमएलए ओंखा नोंताबो तिप्राले नेमे फानो नन तो प्रतिनिधि चंग खातिब्रा सारा नन बुद नायर बिनि बागै नों जेता सुबिदा खाइ दं खाइना नांमानि ओंखे नों दिनै याखारि थांगो जागा व तिप्राले कसे ननबो दायित्व रोजाबला नों साइमामले नों दिनै बिशकेतु धनन्जय नों साइमामले नों एमएलए ब्ले नों सामनो दुसरो बा तिप्राले कक्सायाना आबनो आंनो सानाबो जों सिन्तिब्रा सर बेले बखाबारा माने काहे जागा संतिगलायमेया ता हने बगे हिमाले अर तंखे अर दा न किन्तु जों लंजिविटी जों सिनि सेफ सिक्युरिटी जों पार्मानेन्ट सल्युशन पान हन्दि टिप्रालेन पान हन्दि सिना आईपीएफ दिमा तो टिप्रालेन जों आईपीएफ तिर समय तांजा जतदिन पॉइंट ओ जे सल्युशन टिप्रालेन नि आसा मुभमेन्ट खाइ खानाय बर तंथुं करिथुं ताबो सिना आईपीएफ दिनि যথেষ্ট সংগঠন দংখ যে টিপ্রালেন আন্দোलन खाइथाल बागे যথেষ্ট সংগঠন दंख रमनि जों बुध बासावै पास मियङै मानो पाब्लिक सिनि लगि करिङै मानो किन्तु सिनि फेभाराव एक्समै फाइपिना सिनि कन्फिडेन्ट दं सिनि एक्टिविटी सिनि आन्दोलन बिसिंतै आव सिनि फुलि जों कन्फिडेन्ट दं कारण आईपीएफ तिनखा माइके स्नामजा आईपीएफ तिनि ताम करि दं नायदि आईपीएफ तिनि बिनि इलेक्शन कमिशन रिकगनिशन खाइजा दं बिनि रेजिस्ट्रेशन दं बिनि गठनतन्त्र दं ल दं बाइल दं ताइ बिनि कायसा डेस्टिनेशन दङ बिनि आइडियोलॉजी ताम दं कायसा न बिनि आइडियोलॉजी टिप्रालेन जों अन्यान्य पलिटिकल पार्टीनि जों बनि एगेन्स्ट साना थांमनिया किन्तु न नायनायदि सिनि जे रिजनल पार्टी टिप्राव जे रिजनल पार्टी दंमनि बिसिङो जेएमपी दङ 1955 नि सिम बरक आन्दोलन खाइफायो जेएमपी खाका दसर नामले सिमि बनि कुनो रिकगनिशन त दं बनि कुनो सिनिमुं त दं गरै बर बुट बासान हाकनि नि बामफ्रान सीपीएम बाय थाङो बासान नांगौ कुनो रेजिस्ट्रेशन करि कुनो न करि गोसोंआव जागा नुगै दङ सिनि जे आईपीएफ टी जेबाबे संग्राम खायै जेबाबे ती फेका जेबाबे फाउन्डेशन तुइ फेका अबनो जों सिनि बररक सिनि বিশ্বাস अ आईपीएफ टी नि जे पताका तला टिप्रालेन आन्दोलन ताइसा हाइन सिनि बररक फाइपिना अब सिनि বিশ্বাস तामाने बखारा गया हासिबला लोकरक बखारा गया बररक खाबा गया इंलिया भाइगे उदां सिन गो और दङ इंलिया आम हाइ चिन्ता दारा खाइ किन्तु सिनि जरा ताव आईपीएफ टी जतदि तंनाय रक बेबनो माइचलि नि वान सबदि ताव सिनि एमएलए दङ सिनि सिन्धु बाबु दङ सिनि प्रसन्न बाबु दङ सिनि धनन्जय बाबु दङ सिनि सार एनसी दङ
sini working president tahu cabinet minister sini Prem Kumaria sing joto tong sini vice president tongo joto sini full fledged executive body tahu tongo division bo sini 34 division ke thang tongko actively kisamisa ke sarbai kya abai sing kun bukha banyani ko krei obono nongni media ni bising tui sini public sin tipra sarno sing kobona busunggo Ipft na andolon kha dofani safe security যতদিন পর্যন্ত মাই আসাদ আন্দোলন হাইমগৈ সিংবো খাথিয়া আচ্ছা ছাত্তা কেসা কক বনে সারমিয়াবা নক নন লগে আপডেট ফাইপিনাই দেবম হাইবো নি নক যোগাযোগ দতব বেকে সারমিয়াবা বে আবতো সঙ্গে কোনো যোগাযোগ কই আবতো বিনি মেটা কোনো তো পার্টি নি ক এক্সপেল খাইরে যাক না পার্টি নি এক্সপেল খাইজা পার্টি নি এক্সপেল আচ্ছা গাবন পরে নট সুজিল মিলিয়ন দোকানা বিনি আবো আসন তাও তা সান থাংলিয়া তো অলরেডি পার্টি নি এক্সপেল খাইরে যাক আচ্ছা তে কংগ্রেস নাম সঙ্গাইছে তিনি তো ঠিক ঠিক কাহাম প্রশ্ন খাইপিকা বো সাকা Ipft ও গার্জেন করিখা আঠাসিং সাকা নক হামলিয়া Ipft খামা হাই সংগঠন যেটা অর তিনি সারেনছি তিনি বয়স সংখ্যা বুরাংখা বা চলিয়া বিনি স্বাস্থ্য চলিয়া কিন্তু এনসি করি ওখাইন ও Ipft করি থানায় আম হাইয়া এনসি নি পরে বিনি পরবর্তী ফাইনাই তাঙ্গি বাগে হেমালে অমো সিনি এক্সিস্টেন্স নি বাগে মুভমেন্ট অমো খাজাক আম হাজিং সাকা Ipft অলরেডি বেবেন দং বিনি ফাউন্ডেশন দং সব কিছু দং রিকগনিশন বিনি আইডিওলজি গঠনতন্ত্র আইন বেবেন দং অমো কোনো খরকসা ব্যক্তিত্বনি অমো পার্টিয়া অমো খা দফানি মুক্তিনি বাগে কাইসা সংগঠন ওকে বজে সামানি তবো Ipft গার্জেন করিখা সিনি এনসি সাতাবো গথাং দং বলে Ipft ni founder Tipralen ji founder sini je Tipra sani bagai botabuk sori chajalia wan songmele kok tang sai melia কিন্তু এক সময় থিঙ্ক ট্যাঙ্কার Tipra sani bagai hinjak alangka borge bele alangka hanjana থিঙ্ক ট্যাঙ্কার হ্যাঁ কিন্তু বজা আমাকে সামনে ববিনে আন্দার তঙ্গই বিনি টিকেট মানে বজাকা এমএলএন থাঙ্কা কিন্তু আমাকে সামনে আঙ্গাবনাও দিনাই খাই বিনি এগেন্স সিনি এনসি সানি বা Ipft ni এগেন্স আমাকে সালাংমানি যে জায়গা নগ তঙ্গই চাই নঙ্গই থাঙ্কা ও জায়গা বুঙ্গই ও জায়গা ন নং থানাপুর লাথিরি গলাংখা আবো হংকে আবো কোনো আদর্শবান ব্যক্তি বা কোনো লিডার নি আবো গিয়া নাম থেকে সময় কান কিছু ক্লিয়ার না মুসুম যে সিনি এমএলএন দङ বড় কংগ্রেস সাই নরসিংনি কিন্তু তিনি ধনঞ্জয় এমএলএ ধনঞ্জয় ত্রিপাস যে কোয়েশন ক্যান্সার খাইরি জায়গা নাই গে ব আবো তাবো ও পার্টি নি ইয়াকারি থানানি ফুরদা কংগ্রেসা ব আবো না তাই কক সাইমিয়া আমবনো প্রশ্ন খাইকেলা ব তো 2018 সিমি এমএলএন খা 2018 চিন বা এসএমবি কক সাকা ব তিনি পার্টি নগর থানান পুরো কক সাকা বাইকিং নাইসা গে ব 2018 তঙ্গ 1920 21 বা কক সাইমিয়া দা হংকা আবো হংকে না দিখানা দি जों जे जागा दंग आबनो थाइसे हामिया साइथा नांनाय बिले ताइ तामनो सानाय दंबा बगरा बाराय कापा ओके आबो हंगे जत बंग बुचियो Dhananjay Debbarma Dhananjay Tipra MLA boni ko bahai boni character boni sara tipana bro jadon sen am sing sara thangya oke bo sanai jabo NC Debbarma hema sai thanai na Ipft na hema sanai no karon bo oron nongkhana than nongkhor thanan sekang thaise to hame ma sanai bile Sata kaisa kisi sa sunau mone atini Ipft Tipra ha ne kaisa party to borok si demand khaya nok that Ipft taw Tipra len chara lako nokol phu tabo Tipra motha buwa gra je sani tongma gra ta Tipra len amo nokol phu borok si kubui hana ar founder bo Tipra len founder boss hena amra te ke nang bo ma ke mane bini kok na reaction abo ka kisa mane kok kok se okay bono jodi kubui Tipra len chanai ke bin logi borok no hamna tabo ha bin logi tangi borok kore bin amo no kubui ke abo khana di je kono borok je kono jaga asugoi hani kok sai tamo nge ngamne biasa nai ha ओके बो जदि कुबुनि बन Tipra len सानाय बन Tipra len फाउंडर के Tipra len नि दाबिदार ओ Ipft बस तिनि त हमले बस प्रेसिडेंट नि त हमले किन तिनि बतांगे अक्रे बर नर बन प्रश्न खाइदि बस हाव जवाब सुन ना ना बन आमाके संका भोक रेफरेंस जगा बोजा गय अब तेनि कक्सिल चामताइ कह और रेफरेंस जगा बोजा गय दिल्ली बो एमएलए न साइसिन थांग खाइबान Ama bora buskanga tabo khai no jong nai di 2009 simi Ipft asai Ipft ni আন্দোলন Tipra len o jaga bo bibino leader faikya thangka thanglaikya kintu tawbo Ipft jagan basai tong
nor nukana IPFT ni hoite ko baya sangai nin TSP ka gai thangka tipra ha ka gai thangka tau bolon sa ka gai thangka kintu IPFT jagan tong na ble ha bini dimano tui jagan tong jara ni na IPFT na haimya hnai kok sawi sil sawi ka gai thanai ro borno nung sung nor sung na di nor tam khai kya ba norong ni di ko phonuk di hindi nong ni achievement tam phonuk di hindi am nor sung sung ya ble kintu IPFT le 14 বছর আন্দোলন जों लुगै दङ त्रिपुरा सानि एचिभमेन्ट যদি ন IPFT आन्दोलन बाय निबिसिं तै त्रिपुरा सारना 2018 थानसा যদি खायहांके जों 25 বছर CPM न पुंदिर न सम्भव मुला खामु आं ताव BJP नि एगेन्स्ट जाना थांमनिया BJP बे समय जिरो दंमोन ले 2018 सका किन्तु IPFT नि फान्ड बाय जों सरकार फाइलेकिया गाबोनि परे IPFT नि चापनि फले न गोबां मासिनि जेता त्रिपुरा सारन बगै जेता बुकुं सुगजंनाय सिनि जेता ऐतिहासिक जेता को जेता आगी इंया आगी निनि कांग्रेस CPM नामल जेता इंया आवंखा एयरपोर्ट रक हा निनि सिनि राजानि मंगै सं आगी राजानि बान्द पालानि सा वानसंमा जों तो आगी वानसंमाया वानसं समय सिन त्रिपुरा सार राजानि बान्द संमा पालाय किन्तु मा पालाय तंखा ताबो सरकारि बाबो पालाय रका सुतिखौ सना खायकिया आबो गोबां एचिभमेन्ट दं इंगा संजे ताबो त्रिपुरा साराव जेखुनु जागा जों बुक फुलिबोय स्वाधीनबाबो जे कक साइदंमोन आबो गासै एचिभमेन्ट बिलाय आबो गासै सिनि एचिभमेन्ट बिलाय किन्तु ताबो जों ताबो IPFT नि फानबाय जदि 2018 CPM नि सरकार स्लाइमि IPFT BJP सरकार फाया जों सिनि त्रिपुरा साराव अवस्था ताम खमो आं ताबो आबो साना थांगिया तफान जों मा साव जों बिउनि जागाव कक साकावनो मा साव एक समय जों हायंखा सिनि बरक काहामदा हामिया परिचय नाय बुनि दफानि बरकसै सिनि दफानि कक साना थांगाखाय जों फैसागि मा सालाय आं लिडार फायनो किरिलाय मा दङ आमहाय परिस्ताव करे जेखुन जागा बासाय नों त्रिपुरालाय नों कक सादि दफानि कक सादि मुक्तिनि कक सादि आन्दोलन कक सादि